अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। जिस ज़िंदगी में न हो कभी जोश ज़िंदगी का ख्याल, जिस ज़िंदगी में न हो कभी जोश ज़िंदगी का ख्याल, वो ज़िंदगी नहीं कभी शायान ज़िंदगी। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और शुमारे में। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अम्मार और मेरे साथ हुमैरा शफी। प्रोग्राम का नया वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? सब ठीक? प्रोग्राम का नया ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर अपने मुकर्रर वक्त पर, और उम्मीद हर दिन की तरह आप सभी दोस्तों के लिए यही कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुर्रम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। ना हुमैरा, आज जब स्टूडियोज़ की तरफ में आ रहा था तो एक दोस्त मिले मुझे राजबाग के करीब, मैं उनसे सलाम दुआ करने के लिए रुका। तो जिस दौरान मैं उनसे अब खैर खबर दरियाफ्त कर रहा था तो 2-3 ख़वातीन वो वॉक कर रही थी और वो निकली बिल्कुल मेरी गाड़ी के करीब से और उन्होंने इस तरह से वेव किया और उनकी आंखों से मुझे लग रहा था जैसे ये कह रही हैं कि हम आपको जानते हैं, बिना कुछ पहचान लिया। हाँ, खुश हो गए आपको देख के? नहीं, मुझे देख के खैर खुश नहीं हुए, वो जो प्रोग्राम के साथ एक हमारा ताल्लुक है तो वो जैसे कह रहे हैं कि नहीं हम आपको रोज सुबह देखते हैं। तो बहुत इंतहाई खुशी और मसरत होती है जब हमें ये एहसास होता है कि इस तरह के देखने वाले इस प्रोग्राम को पहले तो मैसर आए, जो बहुत मोहब्बत से बहुत शफ़क़त का इजहार करते हैं जब भी हमें कहीं देखते हैं और प्रोग्राम के तई अपनी आरा व तजवीज़ का जब इजहार करते हैं तो हमारा दिल जो है खुशी से भर जाता है। पहले तो ये जो प्रोग्राम ही है गुड मॉर्निंग J&K बहुत खुशनसीब है कि इस तरह के व्यूअर्स प्रोग्राम को मिले, और फिर प्रोग्राम की वसादत से फिर हम भी ज़रा खुशनसीब ही हैं कि वो जो प्रोग्राम की बदौलत हमें लोग प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं। तो इससे आपका दिल जो है बन जाता है, आपका दिल भर जाता है, और जब सुबह की शुरुआत इस तरह से हो तो एक पॉजिटिव नोट पे सुबह की शुरुआत होती है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा वाक़या ये कि हमारा स्टूडियोज़ तक आते आते एक जगह एक गाड़ी फंसी हुई थी और ये जो कुछ कदम की दूरी थी, फिर लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं, युतान में गाड़ी पे राजबाग तन लोग तो लोग में तम जितने कदम तय करनस पता इट वाज आल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत दपान जिंदगी हिंदन वारियन मामलातन मज एक रफ्तार यछान, एक सन ख्वाहिश आसान कि चीज़ गसन यथ रफ्तारस पे अंजाम वातन, मगर जिंदगी पानी अख रफ्तार कुन सात नज़दीक यूता वत तुम पन्निस मंजिलस पे तो पेवान प्यारुन। अत मज तो हिकमत आसान, मगर आयत बस ये कि सब्र इस्तकलाल तो तहम्मुल करो बे जिंदगी हज रफ्तार अत से हम आहंग सपदित करो पन जिंदगी हिंद मामलात तय। यूजुअली एक बड़ हम उजलत में होते हैं, हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम रफ्तार हमारे जहन में है, जो रफ्तार हम जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं उसी रफ्तार पे चीज़ें जो हैं अंजाम पाएँ। आप देख लीजिए कभी कभार 3 टायर एग्ज़ाम में आप जब ये करते हैं एस्पिरेंट होते हैं उसके और तैयारी करते हैं तो 2 मरहले तय हो जाते हैं, कभी आखिरी मरहला तय नहीं होता, उसके लिए 2-3 अटेम्प्ट्स इंसान को देने पड़ते। कभी कभार आप बहुत लंबी मसाफत तय करते हैं और मंजिल के करीब आ जाते हैं लेकिन कुछ ऐसा रोड
بلاک, کوئی ایسی اڑچن آ جاتی ہے جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے نہیں دیتی. وہاں پہ جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں نا اس مشکل کے باوجود, کیونکہ بہت سارے لوگ وڈرا کرتے ہیں اور پھر وہ سارا سفر, وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. لیکن جو وہاں پہ تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کرے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, اور جنہیں یہ یقین ہو کہ یہ جو روڈ بلاک ہے یہ مستقل نہیں ہے, یہ ٹیمپرری ہے, عارضی ہے, تھوڑا اگر ہم ویٹ کریں, اب تھوڑی سی انڈورنس کا مظاہرہ کریں تو یہ روڈ بلاک بھی ہٹ جائے گا اور ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ آپ اپنے سبھی منصوبوں میں کامیاب ہوں, اور جو آپ نے اپنے لیے منزلیں سیٹ کی ہیں, جو اپنے گولز ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, آپ کو ان میں کامیابی حاصل ہو, آپ جلدی وہاں تک پہنچے. آمین. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. انفیکٹ مجھے بھی ابھی یاد آ رہا ہے جب بھی لوگ مجھ سے ملتے ہیں نا بہت خوش ہو جاتے ہیں, ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں بھی ان کی ایک فیملی ممبر ہوں, دوست ہوں. جی بالکل. اور آپ صبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بے شک صبر کا ہونا بہت ضروری ہے, تب جا کے ہم زندگی میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور کامیابی کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, یو ہیو ٹو گیٹ تھرو سرٹن فیز, اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے کامیابی مل سکتی ہے. لیکن پیشنس کا ہونا زندگی میں بہت ہی ضروری ہے. خیر ناظرین, آپ کو بتا دیں سب سے پہلے آج دن کے حوالے سے کہ آج دنیا بھر میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی ڈے منایا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال ہم سبھی کرتے ہیں. اگر آپ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے بدولت, اور بالخصوص اگر ہم اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے حوالے سے بات کریں گے, ابھی وہ پوری طرح سے ٹیکنالوجی پر ریلائی کرتے ہیں. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ دنیا کا جو پہلا کمپیوٹر ایجوکیشن کے لیے بنایا گیا تھا اسے دا پلاٹو سسٹم کہتے ہیں. ایڈ ٹیک یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے کئی سارے فارمز ہیں, پوڈ کاسٹرز, ویڈیو کانفرنسز, آن لائن کلاسز وغیرہ, جس کی وجہ سے اب ایجوکیشن اور جو لرننگ ہے وہ بہت آسان بن گئی ہے, اور ہم کہیں پر بھی کبھی بھی آسانی سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں, جیسے اسٹوڈنٹس دنیا بھر سے انوالو ہو جاتے ہیں اب آن لائن, اور ماحول کو یہ فائدہ پہنچتا ہے ہمارے بھائی کی ابھی آلموسٹ جو اسٹڈی مٹیریل ہے نا وہ پیپر لیس ہو گیا ہے, رائٹ. اب ٹریز کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پیپرز کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے کل میں ہو سکتا ہے کہ سارے جو کریئر ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرے ٹیکنالوجی پہ. خیر یہ جو پیڑ کاٹنے کا عمل ہے یہ صرف کاغذ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے, اور بھی ہمارے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. آپ نے ایڈ ٹیک کی بات کی, یہ زمانہ ہی ایڈ ٹیک کا ہے, اور انفارمیشن ایکسیسیبلٹی اب جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اب کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے, ایسا کوئی موضوع نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو آن لائن جو ہے معلومات حاصل نہ ہو. اور بہت ساری جو اب یہ جو کہیں پہ ٹیچرز سے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا تھا, آپ کو مینٹورز سے ملنا پڑتا تھا, تو آپ کو ان پرسن جانا پڑتا تھا, مسافت کرنی پڑتی تھی. تو ایسا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے جو ہمارے دگگج ہیں, جو مینٹورز ہیں, ان کے ساتھ آن لائن کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں یہی ہے کہ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن نے اس میں انقلاب تو لایا, لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو ہم ریگولیٹ کیسے کریں, تاکہ جو منفی اثرات ہیں اس کے, کیونکہ ہر کسی چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں, تو اس کو کیسے ہم ذرا کیٹر کریں اور ریگولیٹ کریں تاکہ ہمارے بچے مضر اثرات نہ لیں, بلکہ جو اس کے مثبت اثرات ہیں انہی سے جو ہے وہ مستفید ہوں. اپڈیٹس جی ناظرین, سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے یہاں سری نگر کا موسم خشک ہی رہے گا. درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 28, کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. وہی جموں میں زیادہ سے زیادہ 33, کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آج جو نیشنل ہائی وے ہے 44, اس پر چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت دے دی گئی ہے, بٹ سبجیکٹ ٹو دا ویدر کنڈیشن, اور اگر روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ صحیح رہے گی تب. ناظرین مغل روڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے جو نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر ابھی دستیاب ہے ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے حمیرہ. اور ہم صبر اور پیشنس کی بات کر رہے تھے, تو ٹریفک جو ہے خود میں ہماری پیشنس ٹیسٹ کرتا ہے. تو کل ایک خبر کے مطابق جو ہے, جو کل ہم تک موصول ہوئی ایک خبر, صوبائی کمشنر کشمیر نے ایک کمیٹی فریم کرنے کی ہدایت دیے ہیں, اور اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ شہر سری نگر میں جو یہ ٹریفک کی نقل و حرکت ہے اس کو سموتھ کیا جائے, اور جہاں جہاں پہ بوٹل نیکس ہیں ان کو جو ہے ان کا کلا کما کرنا چاہیے, اور جس طرح سے ٹریفک پھر سموتھلی چلے اس کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی. اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. اردو روزنامے سے یہ خبر,
10 दिनों के दौरान 1,37,000 मीट्रिक टन फल कौमी शहरा से निकाले गए। सूबाई कमिश्नर और IGP की वादी से ताज़ा फलों की नकलो हमल के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। एक और ख़बर इसी अखबार से, जम्मू में डेंगू ने अपने तेवर सख्त कर लिए, 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है, कैबिनेट टू डिसाइड ऑटम असेंबली सेशन टुडे। वन वर्ड न्यूज, CS रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन एडिशनल ब्लॉक एट LG हॉस्पिटल। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें खबर, CM उमर orders durable repairs not temporary fixes, demands accurate relief figures for centers quick approval। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शामिल मैं करूंगी, 25 लाख खवातीन को मिलेगा मुफ्त LPG कनेक्शन, हुकूमत ने उज्ज्वला स्कीम की तौसी को दी मंजूरी। एक और ख़बर इस उर्दू रोज़नामे से, आज सुबह 10 बजे काबीना का इजलास होने का इम्कान, लेफ्टिनेंट गवर्नर को असम्बली बुलाने की सिफारिश मुतवक्का, सैलाब ज़दगां के लिए मरकज़ से एक जामिया इमदाद पैकेज की अपील। जी वन मोर न्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1.3 लाख MTs फ्रूट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वैली। मेरे पास इस सेगमेंट का आखिरी अखबार और इससे ये सुर्खी, डिवोटीज थ्रॉन्ग वैष्णो देवी श्राइन एज नवरात्रि सेलिब्रेशंस बिगिन। मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है, सैलाब से मुतासरा 2600 देहात में 20,000 पानी के नमूनों की जांच। पानी के नमूनों की जांच से याद आया कि आज प्रोग्राम में हमारी मेहमान तशरीफ़ फरमा है और जो मौजू गुफ्तगू होगा इंशाल्लाह पानी के हवाले से ही बात करेंगे, खैर उनकी पर्सनल जर्नी, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसमें ज़िक्र पानी का भी आएगा। उनको मुतारिफ़ कराने से पहले एक वक्फे के लिए हम नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अब वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है, वो कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। आप जानते हैं कि ज़िंदगी जो है पानी के बगैर उसका तसव्वुर नामुमकिन है। अब जो लोग ये साफ़ पानी की दस्तयाबी हम सब तक फराहमी हम तक सब तक पहुंचा रहे हैं, उनसे आज बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पानी को साफ़ व शफाफ रखने में और हम तक पहुंचाने में वो किस तरह की मनसूबाबंदी है, किस तरह की अमल आवरी है, और फिर ये भी कि जो ये पानी उन्होंने हम तक पहुंचाया क्या हम उसका मुनसिफाना इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। आज बात करेंगे नाजिया नज़ीर साहिबा से, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं हाइड्रोलिक सर्कल शुपियां पुलवामा। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे इस शो के लिए पार्टिसिपेट करवाया, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, आपका शुक्रिया कि नहीं, आपने नहीं, हमारी दावत कबूल की और नहीं, आप यहाँ पे thank आए। you। और हम जानते हैं कि ये गालिबन आपकी पहली टीवी अपीयरेंस है जी। और जाहिर सी बात है आपका जो दायरे कार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, कैमरा के सामने आना ज़्यादा नहीं होता, जी। लेकिन इतना तो आप विल अश्योर यू कि यू विल फील कंफर्टेबल एज द प्रोग्राम गोज फॉरवर्ड, मूव्स फॉरवर्ड। थैंक यू। पहले इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे विल फायर क्वेश्चंस और आपको जी। फिर आंसर देना है। हम बस जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को चलाना चाहें हम विल गो बाय दैट। हम बस यहाँ पे जितनी भी मेहमान शख्सियात आती हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजुर्बात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय किया। ज़्यादा सुबह के वक्त हम इतनी सीरियस गुफ्तगू नहीं करते। तो आप बताएं, जब आप अपने बचपन को रिकॉल करते हैं, ना सुनहरी दौर आसासुलभ चारुक, जब भी आप रिकॉल करते हैं तो बहुत खुशी होती है। क्या क्या कुछ याद है? बेसिकली जो हमारा बचपन ही होता है ना, सुच आसान सुयू दौर यथ मज कांत टेंशन या कांत बिल्कुल, परेशानी बेफिक्री चना दौर आसान। ना हमें कोई गोल ही अचीव करना है, ना हमें कुछ करना है, बस ना हमें टाइमलाइंस मीट करनी ना है। कोई टाइमलाइन है, ना कोई कुछ है। मैंने इब्तिदाई तालीम जो अपनी की है वो हमने निवारा स्कूल से की है। मैं, मेरी मदर भी वहीं टीचर थी और मेरे फादर भी टीचर ही हैं, वो गवर्नमेंट टीचर थे। माशाल्लाह। तो इसलिए जो हमारे घर का माहौल था वो पहले से ही ऑलमोस्ट इसी तरीके का था कि इसमें 2 टीचर्स थे, तो वी वेर ऑन इट। मेरे एक ब्रदर हैं, छोटे वाले अच्छा। ब्रदर हैं, ही इज आल्सो अ वेटरनरी सर्जन। Okay, good. तो जो ही चलता गया सफ़र, तो निवारा से निकले, उसके बाद मैं कोठी बाग गई 11th-12th के लिए। उसके बाद एज यूजुअल जिस दौर से हम आए उसमें 2 ही फील्ड्स थे, या तो मेडिकल में जाना या तो नॉन मेडिकल में जाना। ये जो आपने कहा ना कि हमारे घर में दोनों टीचर्स थे, जी, जी। फादर भी मदर जी, भी। जी, वो बहुत अब ये जो बड़ी- इस तरह का माहौल, जैसे टीचर्स जब क्लास में जाते हैं तो एक अलग उस जमाने में रोब-दाब से जाते थे, नहीं, नहीं। तो स्ट्रिक्टनेस होती थी घर में? नहीं नहीं, उस हिसाब की स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। हाँ, नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेकिन थी। नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी थी, मतलब हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी थी, बट दे वर मच मोर फ्रेंडली टू अस। ओके ओके। तो वो शायद वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जी। तो एक तो हमारे जो खामियाबी थी वो भी उनको समझ आती थी, एंड जी। माहौल था पढ़ने का ही, तो इसलिए वैसा कुछ नहीं था। Understanding बहुत। अंडरस्टैंडिंग। आप पढ़ाकू थी? नहीं, मेरा ब्रदर ज्यादा पढ़ाकू था, मैं थोड़ा कम ही पढ़ाकू थी। जी। हाँ, अब है था कि ये कि मदर अपने ही स्कूल में थी, तो एक था कि नहीं वो देख रही है, She'll वो take care शी विल of- टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Okay. अमूमन यही होता था कि मदर ही ज्यादा, और हम ज्यादा मदर के साथ ही थे, तो हर एक चीज में मदर की नजर थी, तो ज्यादातर वही था। 11th-12th हमने फिर मैंने कोठी बाग से किया। उसके बाद मैं एज यूजुअल मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर नॉन मेडिकल लेके मेरा फिर हो गया बीटेक में एडमिशन, एडमिशन हुआ। उसके बाद बीटेक के बाद मैंने एसएसएम से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद मैंने एमटेक एनआईटी श्रीनगर से किया है, बट जब मैं 7th सेम में थी तो मेरी कैंपस रिक्रूटमेंट हुई थी सत्यम कंप्यूटर्स में। ओके। बट साथ ही मेरा गेट भी क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होता था, तो वो भी मेरा क्वालिफाइड था, वो हायर स्टडीज के लिए था। जी। सो आई वाज हैविंग 2 choices एट दैट टाइम, ईदर आई हैव टू गो फॉर द हायर स्टडीज और ईदर आई हैव टू गो फॉर माय कैंपस रिक्रूटमेंट, दैट वाज Okay. सत्यम कंप्यूटर। तो बट मे बी फैमिली ने भी, मैंने भी सोचा कि बेटर है कि पढ़ाई में ही चला जाए, तो क्योंकि घर का माहौल वही था। तो फिर मैंने एमटेक ही किया। ज्यूरिंग माय एमटेक, अभी मैं एमटेक कर ही रही थी, तो जेई पोस्ट आ गया, जेई सिविल पोस्ट। तो मेरा जेई में भी हो गया, इट इज़ इन 2007। माशाल्लाह। उसके बाद एमटेक कंप्लीट हुआ 2007 में ही। पीएससी का एग्ज़ाम हुआ एई सिविल के लिए, तो मैंने वो भी क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मैं एज एई सिविल ही आई। अच्छा। तो माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एई सिविल एंड माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज LCMA, जिसको उस जमाने में लावडा कहा जाता था। मैम, करंट पोस्ट से पहले हमें बताइएगा, आपने अपने फ़राइज़ कहाँ कहाँ पर अंजाम दिए और कैसी जर्नी रही अभी तक की? नहीं, इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जी। खैर आपका सवाल महफूज रहे,
इंजीनियरिंग तो डॉक्टरी तो दोप ज फील्ड छ आसान जी, यम जी। छ आसान सोशल नॉर्म ये जी, हर जमानस जी। पन पन नॉर्म जी। आसान इस रूद अथ वारियस कालस अथ हैंगओवरस मज कि यम ज करियर चॉइसेस Options, यम सित इस फ्यूचर सिक्योर करो पन्न बच्चन हुन तो बे मेले अख सोशल एस्टिमेशन कि नसा तो परनवक बच्चे असल पट तो करो यमन तरबियत असल पट छुना ये अख आसान अख पैरामीटर मगर ये तह स्कूलस मज वनान कि माय एम इन लाइफ क्या छ तो क्या इसु लेखना था मैं डेफिनेटली कहती थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा हाँ, पता नहीं एक दिमाग में सेटअप होता है ना, जी। जब आपको एक conditioning कंडीशनल, और उस टाइम बहुत ज्यादा था कि जी। उस टाइम यही फील्ड्स थे जो सिर्फ यही दो फील्ड्स थे। अदरवाइज अगर आप आज के ज़माने में देखेंगे, यहाँ आज वेरिड फील्ड्स हैं। बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि आपको किस में है, जिसका उसका है शायद वो उस उसके- जमाने में भी फील्ड्स बहुत थे लेकिन आगे ही नहीं थी हमें नहीं नजर बहुत Awareness कम कम वही मैं कह रहा हूँ बेसिकली उतनी हमें ज्यादा नजर नहीं मुझसे थी। नजर नहीं हाँ, उन दिनों हम सिर्फ यही बोलते थे। इनफैक्ट केएस भी उतना नहीं था, सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज का भी उतना नहीं था। ये दोनों जॉब्स वाइट कॉलर जॉब्स माने जाते थे, हाँ। स्पेशली द मेडिकल वन। मेडिकल हाँ, इंजीनियरिंग थोड़ा कम ही था तो, बट मेडिकल वन वाज अ वाइट कॉलर जॉब, और लगता था कि शायद यही अचीव करना है। अब मगर अब जमाना बहुत चेंज हो गया है। आज के बच्चों को हर कोई अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल। एंड हर किसी फील्ड में एक्सलेंस है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है। जी So does अब it तो- mean you're not engineer by choice? नो, इट डजंट मीन, बट मुझे लगता है कि जो अमर साहब ने पहले ही कहा, जो अल्लाह ताला को करना होता है वही होता है। मे बी आई माइट नॉट हैव बीन अ गुड डॉक्टर, बट आई एम अ गुड इंजीनियर। अच्छा माशाल्लाह तो जिस चीज में अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है एंड में। शायद इंसान कुछ कहता है कि मैं ये करूं वो करूं, बट जो एट द एंड आपकी डेस्टिनी में है वही वही अच्छा होता रहता है हमारे लिए। है। एंड मे बी आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे लिए यही अच्छा था। शायद मैं अच्छी डॉक्टर ना बन पाती, बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं और आपको बहुत रहना पड़ता है। सो इट्स देयर। अल्लाह ताला पान तिवाना कि आई एम द बेस्ट प्लानर। यस, ही इज द बेस्ट और जो प्लानर। उनके प्लान्स होते हैं, जो उनके मंसूबे होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान पानी अक्सर अंदरिम आवाज़ कुछ साथ कॉन्ट्रडिक्ट करा हाँ। कि नसा बुगुस ना मगर उसमें सुकून नहीं है। कभी कभार जो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, यू हैव टू मेक योर पीस विद इट, और आपको ये Exactly. तस्लीम करना है, तवक्कल करना है कि इसी में बेहतरी इन होगी। द लॉन्ग रन वही लगता है कि फिर जो अल्लाह ताला ने आपके लिए सोचा है वो जी। सबसे बेस्ट था। बिल्कुल सही बात। आपसे और बातचीत करेंगे, अभी एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है जी। नाज़िर मोहतरम, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वापसी पे और गुफ्तगू होगी नाजिया नज़ीर साहिबा से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीरी GI लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी GI लेबल वाला शाहकार है। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है नाजिया नज़ीर साहिबा, जो कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है। मैम, हमें बताएगा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वाज द जर्नी सो फार, एंड बीइंग अ लेडी ऑफिसर, was it difficult or smooth to handle? ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जो भी हमारे साथ, जो भी हमारे वेल विशर्स थे और जी। जो हमारे हायर अप्स थे, दे मेड इट इजी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल। स्टार्ट मैंने किया LCMA से, जिसको उस टाइम लाउडा बोलते थे। मेरी सर्विस मैक्सिमम वहीं है, मैंने 12 साल ऑलमोस्ट वहीं दिए हैं, लेक्स में ही। जी। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं फिर एग्जन चाडोरा गई, PHE चाडोरा। जी जी। दैट टोटली वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें मुझे लोगों की पानी की जो किल्लत है, पानी के जो वसाइल हैं, उनको कैसे डील करना है, पानी कैसे है, अगर किसी को प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो वैसा महकमा है दैट इज 24/7। PHE एक ऐसा महकमा है, वहाँ कोई ये नहीं है, दिन ठीक है, शाम को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। सो इट इज़ अ 24/7, इट इज़ प्रायोरिटी टाइप ये है। उसके बाद मेरी ऐसी प्रमोशन हुई, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ मैं इस टाइम। मेरी पहले प्रमोशन LCMA हुई थी, उसके बाद मेरी पुलवामा शोपियान हुई। इस दौरान मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। जैसे मेरे वाइस चेयरमैन रह चुके थे इरफान यासीन साहब थे,
انہوں نے بہت پارٹ پلے کیا. ہی بلیوڈ ان می, انہوں نے مجھے ہر ہمیشہ موقع دیا کرنے کے لیے. اور اسپیشلی دوسرے تھے سرمد حفیظ صاحب. اچھا. تو انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے پیمپر کیا. پیمپر ان دا سینس کہ ہی آلویز سیڈ کہ شی کین ڈو اٹ. تو وہ ایک حوصلہ افزائی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہو, اور ہمارا پروفیشن بینگ این انجینئر اٹ از اے میل ڈومینیٹڈ زیادہ ہے. بٹ آج کا زمانہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لکنگ بیک 10 years بیک اٹ از ڈفرینٹ فرام ناؤ. بالکل. تو انہوں نے بہت میرا اس میں ہیلپ کی. اور اسپیشلی جو میرے چیف انجینئر رہ چکے تھے اس سے پہلے, افتخار صاحب اور بشارت کاؤثر صاحب, دے آلویز میڈ می فیل کہ آئی کین ٹچ دا اسکائز. انہوں نے ہر ہمیشہ, بشارت صاحب نے اسپیشلی, انہوں نے ہر ہمیشہ کہا آپ کر سکتی ہو, آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو, آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے, آپ کو فیلڈ انجینئر رہنا ہے, نہ کہ کہیں آپ کو اٹیچ رہنا ہے. آپ مت رہو کہیں ایسے. میں ڈی آئی کیو سی میں تھی تو ان کے پاس آتی تھی, وہ کبھی بھی کہتے تھے نہیں نہیں نازیہ آپ کو فیلڈ میں آنا ہے, یو شوڈ ناٹ بی دیئر, آپ فیلڈ میں آ جاؤ, سو یو شوڈ ورک دیئر. تو ہی میڈ اے فیتھ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ فیلڈ میں جانا, یہ بالکل ایک مختلف ایکسپیرینس ہے, خاص کر جو ہماری ریجنالٹی ہے اور اس میں مسائل ہیں اور لوگوں کے مختلف مزاج, ویریڈ بیک گراؤنڈس, تو اس میں انٹرپرسنل سکلز بہت جو ہے کام آتے ہیں. آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. یہ جو ہمیں کلاس رومز میں پڑھایا جاتا ہے نا, انفیکٹ بی ٹیک کے دوران بھی, ایم ٹیک کے دوران میں بھی, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ڈسکنیکٹ ہے اکیڈمکس اور انڈسٹری میں؟ کیونکہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو بالکل ہی مختلف چیزیں آپ کو عملانی پڑتی. جی آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں جب آپ آ جاتے ہیں اس میں مولس اوور آپ ایک مینیجر جیسے بن جاتے ہیں. یو ہیو ٹو مینیج پیپل, یو ہیو ٹو سی آپ کی کہاں پر کیا ہے. آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کوئی آپ کے پاس غصے سے آ رہا ہے, آپ کو بڑے نارملی اس کے کہنا, کیونکہ اس کی بھی جینوین ڈیمانڈ ہے, پانی نہیں آ رہا ہے, وہ نہیں آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا ہے. تو ایسا ہے کہ انسان کو اپنا کول بھی لوز نہیں کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ کہ بھائی اس میں یہ ڈیفیشنسی ہے, اگر ہم ایسا کریں گے اس میں یہ ہے, سو وی ہیو ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ. سو آپ کا کچھ حد تک ایک صحیح ہے کہ کیونکہ بی ٹیک میں ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں وہ مور ٹو ریلیٹڈ ہمارے ڈپینڈنٹ آن دا پروفیشنل لائف ہوتے ہیں, وہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ کی طرف ہوتے ہیں, نہ کہ اس میں ہمیں ویسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دا پیپل, ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دا کامن ماسز, کیسے کرنا ہے, وہ چیز اس میں ایک ہے. بالکل. میم آپ ابھی لیکس کے حوالے سے بات کر رہی تھی, بالخصوص اگر ہم ڈل لیک کی بات کریں گے, اس کی کنزرویشن کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے, تو بتائیے گا ہمیں کہ کیسا سپورٹ رہا تب لوگوں کی طرف سے یا ٹیم سپورٹ اوور آل. جو میم جو ڈل لیک کا آپ نے پوچھا مجھے, اس میں ایک ہی بات بولوں گی, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈل لیک ایک لیونگ سسٹم ہے, اس میں یہ لیونگ ایکو سسٹم ہے, اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا پارٹ ہے. اگر لیک میں جو رہ رہے ہیں ان کا بھی ایک اپنا پارٹ ہے. سملرلی جو لیک کا فلورا فانا ہے اس کا بھی الگ پارٹ ہے. یہ لیک ایک لیونگ لیک ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں, اس میں ان فلو ہے, آؤٹ فلو چینلز ہے, اس میں اندر ہیبیٹیشنز ہیں, سو اٹ میکس اے پارٹ آف اٹ. کنزرویشن کے لحاظ سے وہاں بہت سارا کام ہو رہا ہے اس ٹائم, بٹ جب تک ہم سب نا, جب تک ہم پورے ہول کانشیسلی سب اس میں پارٹ نہ لیں, ہاں پبلک پارٹیسپیشن نہ ہو, تب تک ہر کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہم سیو کر پائیں گے. سو وی نیڈ ٹو بی اے لٹل بٹ سیلف کانشیس کہ ہم کیا کریں. ہم اپنے گھروں میں سے سارا نکال رہے ہیں, ڈل میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ عید کے ٹائم دیکھیں گے, قربانی کی ٹائم دیکھیں گے, تو وہاں لوگ پالیتھین میں, بیگز میں لے کے ساری جو بھی ہوتا ہے اندر کا, وہ سارا پانی اپنے آپ کو کرتا تھا صاف. یہ سچ ہے کہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ چھپانے پانا صاف کریں, مگر اٹس اے لمٹ, دیر از اے لمٹ. وہ کچھ نہیں صاف کرے گا جب تک ہم اس کو وہ سارا باہر نکالے گا. سو جب تک ہم اپنے آپ میں وہ باشعور نہ ہو جائیں تب تک بڑا مشکل ہے انوائرمنٹ کو سیو کرنا. بالکل. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ جو انوائرمنٹ ہماری ایک آخری, مطلب یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے, یہ کیا کوئی ایسی کنڈیشننگ ہے, یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ نیچر چھُ پانس پانے یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوُ نا صاف کران, وجوہات کیا أسۍ کیازِ چھِنہٕ کانشیس گژھان؟ وٕچھ حظ آز چھِ اویرنیس تہِ, آز چھُ سورُے اَسہِ پتہ کہ اگر أسۍ ژھۄٹھ تراوو واٹر وے, اگر أسۍ پنٕنٮ۪ن یِم ٲبی ذخٲیر کروکھ پولیوٹ, ایونچولی پھر ہمیں ہی سفر کرنا ہے, کیونکہ مختلف بیماریوں میں لوگ پھر مبتلا ہو جاتے ہیں. یا آبٕچ ویژھٕے گژھِ پگاہ صاف آب, مطلب بہٕ اوسُس اوترے پران اکہِ ییٚمہِ انیلسس مطٲبق یۄس یِنہٕ والٮ۪ن 20 ؤرین منٛز اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم آسہِ سۄ آسہِ آب قحط. کیازِ مگر اَسہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت واریاہ وسایل ٲسۍ أمۍ دِتمٕتۍ, مگر اَسہِ کٔر نہٕ تِمن قدر کِہینۍ. وجہ کیاہ چھِ, أسۍ کیازِ چھِنہٕ قدر شناس؟ یوٗتاہ اَسہِ بیسکلی آبس بے قدری چھِنہ کران, تیوٗت چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کران. شاید ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہمیں اب اس کی قدر نہیں.
अगर हम किसी और अदर पार्ट ऑफ कंट्री में जाएंगे जहां पर यही वसाइल बिल्कुल कम है, दे टेक इट, वो प्रिजर्व करते हैं। फॉर ग्रांटेड निमुत अगर तुम अनंतनाग पे स्टार्ट करो यम ते गरन हंस यम ते पाइप वेस्ट पाइप या कह सेप्टिक पाइप तिम सारे दरियावस कुन तुम अगर आप ऐसे भी चलेंगे अभी यप जहलिम किनत तुम पकान ब्रिज किनत राजबाग ब्रिज किनत पकू तुम अथस क्या रैपर दपो वल दरियावसी मज त्रो अत क्या गस साफ। हमने इतना इसको अब किया ना कि इसकी भी कैपेसिटी अब कम हो रही है। अदरवाइज खुदा सबन तूता तूता यह तुथ अख वसाइल थोमुत बे तिथ पे वफूरन थोमुत कि हमें इसकी शायद कदर ही नहीं है। मे बी अब कदर आएगी बट मे बी द टाइम माइट नॉट हैव बीन देयर। दपान छना ये कुदरत पत लेसन हेचनावान सबक हेचनावान तथ पत बड़ हार्श आसान शक्ल ये वनकन वुचान ओतर त कत करान कि यम चीज अस खतर अल्लाह ताला बतौर नियामत अस कुन सूझमुत अता कर्म जैसे आब पत ये फ्लैश फ्लड के सूरत मज पे बसान कि कत तबाही गई। इंशाल्लाह करो बे अत पे कत क्या लेक कंजर्वेशनस पे वारिया काम करमस तो बे तुहुंद युस ये फ्लड मिटिगेशनस मज त रोल छ आसान या ये छ आसान सीजन पैडी सीजन छ आसान हॉर्टिकल्चर सीजन छ आसान तम साथ इरिगेशन काम कितने छुती करा तत मुतलिक करो जरूर कत। नाज़रीन मोहतरम ये में वक्फ पत समखो बे तो करो मजीद कत बात तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम छूतुशा गुड मॉर्निंग JNK। तो आज अस तशरीफ़ फरमा मेहमान नाजिया नज़ीर साहिबा यम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल शुपियां पुलवामा। यस तुम वनकन मनसबी जिम्मेदारी छो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मे पे गो पे एग्जाम सुपरिटेंडेंट याद ये अचान एग्जाम हॉलस मज अगर नस नकल आसो तक तोत इंसान कॉन्शियस गसान कि अमिस गोस शक गन तो यह हिश कह दायरे कार क्या तुंद आसान जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शुपियां पुलवामा वनकस मतलब मेरी ड्यूटीज में है मे निश 8 डिवीजन वनकस जिसमें इरिगेशन के 4 डिवीजन है, फ्लड कंट्रोल का 1 डिवीजन है और PHE के 3 डिवीजन है, अवंतीपोरा शुपियान और पुलवामा। और इसमें दोनों चीजें आती है अत दोनों PHE तो इरिगेशन प्लस फुल दुख। फ्लड का मेरे पास जो डिवीजन है वो है फ्लड कंट्रोल डिवीजन काकपोरा जो कि हम कह सकते हैं कि एक जगलर वेन है। तो उसका जो जुरिस्डिक्शन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम संगम टू सेम्पोरा। इसी तरह मेरे पास पांपोर है, पुलवामा है, शुपियान है। दोनों में मच डिफरेंट पानी ड्यूटीज। PHE के लिहाज से अगर हम बात करें तो PHE का अलग है कि वी हैव टू प्रोवाइड वाटर टू द ईच एंड एवरी कंज्यूमर जिसमें क्वांटिटी भी अच्छी हो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। और अगर इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन में तो पान पता कि पुलवामा एंड शुपियान जो नोन फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स, नोन फॉर द हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज। तो यस तप जैर आबशी वाबशी हिंद प्लांट्स उसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है इरिगेशन के महकमे। इसमें इरिगेशन पुलवामा और इरिगेशन शुपियान है। तो इसी तरह अगर हम ICD की बात करें, ICD में हमारा होता है उसमें हमारे PND डिपार्टमेंट्स है, उसमें PND के सब डिविजन्स है जो रिलेटेड टू प्लानिंग है। उसमें हम देखते हैं कि जैसे फ्लड फोरकास्टिंग है, हमारे लगे हुए हैं गेजेस हर कहीं। जैसे आपने परसों के फ्लड्स में भी देखा होगा राममुंशी बाग गेज, संगम गेज। इट इज रिलेटेड टू दैट, इट इज रिलेटेड टू दैट। वो भी एक पार्ट है उसका, वो एक अहम हिस्सा है उसका जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऑलमोस्ट यही 8 डिविजन्स हैं मेरे पास। चूंकि हाल ही में फ्लड थ्रेट्स बहुत थी तो आप बताइएगा कि किस तरह की तैयारी थी आपकी तरफ से, कैसे आप सिचुएशन को देखते, डील करते, और जब मैन पावर वगैरह यूटिलाइज होता है ना, क्या उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाती है? बेसिकली मैम मैं आपको पहले इससे पहले कहूँ जो फ्लड होता है ये एक तरह से खुदा की आजमाइशी होती है, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर टाइप। अब है कि ये आफत होती है। जो हमारे डिविजन्स होते हैं इसमें
कुछ हद तक जब तक ये कंट्रोलेबल हो तब तक हम सब तैयार थे. हर कोई डिपार्टमेंट इसमें मुतहरिक था. गवर्नमेंट ने हर किसी डिपार्टमेंट को अपनी अपनी ड्यूटी असाइन की. जो फ्लड डिपार्टमेंट होता है इसमें उनका यही रोल होता है कि उनको देखना पड़ता है कि कहीं से भी कहीं पे भी जो भी स्लोप है या एम्बैंकमेंट है इसमें किसी किस्म का लीक ना हो, क्योंकि लोग इतने उस टाइम हो जाते हैं ऑलरेडी जो 2014 का हमारे दिमाग में एक खौफजदा है, उससे लोग इतने पैनिक मोड में है कि कहीं भी उनको कुछ लगता है. तो जो हमारे महकमे होते हैं वो बिल्कुल मुतहरिक होते हैं उसमें, और जो भी हर किस्म की भी जो भी हमारी वार्निंग्स होती हैं या ऐसे होता है कि इवैक्यूएशन करनी पड़ती है किसी इलाके की, आपका गेज ऐसे आ गया तो ये इलाके चले जाते हैं, पहले लो लाइंग एरियाज इवैक्यूएट हो जाते हैं. या अगर अब खुदा ना खास्ता कहीं किसी जगह पानी चला जाता है या किसी एम्बैंकमेंट में लीक होता है तो हमारे महकमे के पास जो भी उनको मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे अर्दन बैग्स वगैरह या जियो बैग्स वगैरह, जो हम कर सकते हैं. बट ये हम तब तक कर सकते हैं कि जब तक ये डिजास्टर ज्यादा बड़ी कोई सूरत न ले, क्योंकि ات مز تہ خدا صٲبنٕے اکھ آسان بڑا ہے نا, اٹ ڈپینڈس اپون دا میگنیچیوڈ. 2014 کا فلڈ جو تھا اٹ از جو ہماری جہلم کی ہے وہ 4 times کیپیسٹی مور آ رہا تھا. سو اٹ واز گوئنگ ٹو ہیپن. اللہ تعالیٰ گژھِ اَسہِ بٕتھِ خٲرٕے کَرُن, ہے نا. جو ہماری لوگوں کی گریڈ ہے نا, اس میں میں صرف آپ کو نہیں, میں ہر کسی کو بولوں گی, دن بہ دن گریڈ بڑھتا جا رہا ہے. ساری چھ یژھان کہ امہ ایمبیکمنٹ پٮ۪ٹھ تُلو میٚژ یہِ ترٛاوو باغس, اتھ ایمبیکمنٹس وَوو کُلۍ, یا یۄس اَسہِ فلڈ بیسن چھِ اتھ منٛز بناوو مکان بناؤ, یا اتھ کرو لینڈ یوز چینج. وہ چیزیں ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں. جیسے عمار صاحب نے, یار آپ نے بھی بولا کہ جو ہم نیچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, نیچر کبھی الٹا بھی کھیل سکتا ہے. وہ کھیل رہا ہے اس وقت ہمارے. اچھا, فلڈ کے حوالے سے چونکہ حمیرہ نے یہ اچھا ذکر چھیڑا, برونٛہہ ٲسۍ وَنان کہ واریاہس کالس حظ پیو روٗد تہٕ پتہٕ گٔے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب دۄہس تہِ اگر روٗد پیٚیہِ پتہٕ یِن فلیش فلڈ 2-3 سیلابی صورتحال چھِ یکایک گژھان پٲدٕ. یہ کیا وجہ چھُ کہ آز چھُنہٕ اَسہِ چھا یہِ کہ سٲنۍ یِم فلڈ بیسن چھِ یا یۄس اَسہِ مِٹِگیشن یِم چینلز چھِ تِمن منٛز چھنہٕ زیادٕ بیرنگ کیپیسٹی, یہِ چھا یہِ کہ اَسہِ بنٲے اَتٮ۪تھ مکان زیادٕ, اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ, یا یُس اَسہِ دٔریاوس تہِ بیرنگ کیپیسٹی ٲس سۄ تہِ چھِ وۄنۍ کم. وجوٗہات کیاہ چھِ کہ یہِ صوٗرتحال چھِ زیادٕ اکرنس امِچ انسیڈنس امِچ کیازِ ہُرے؟ وچھو تۄہہِ اگر پتہ آسوٕ کہ یہِ چھُ یُس لینڈ یوٗزیج چھِ سُہ تہِ گٔے واریاہ چینج. بیٚیہِ چھُ دٔریاوس سۭتۍ ٲسۍ آسان پنٕنۍ فلڈ بیسنز, أمِس آسہٕ پننہِ وتہٕ آسان, یہِ اوس یہِ آب تھاوان تِمنٕے منٛز, پتہٕ اوس پکناوان, کیپیسٹی ٲس اَتھ یِژھٕے آسان. نو ڈاؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس وقت سلٹ لوڈ ہے وغیرہ ہے, بٹ اتھ تہِ چھُ پنُن نیچرل کورس آسان. ہم اس کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتے, ہم ایکسٹریم ڈریجنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کا کورس ہی چینج کرے. اس کی کیپیسٹی اتنی ہے, ہم اس کو تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں. مگر یِم اَسہِ پنٕنۍ اتھ منٛز یِم أمِس پنٕنۍ باقی چیز ٲسۍ نا جو اس کو سپورٹ کرتے تھے, جیسے کہ أمِس ٲسۍ آسان فلڈ بیسنز ٲسۍ آسان, آب اوس تِمن منٛز روزان, تھوڑا اوس ٹھہراو ہیوٗ گژھان. یا اَسہِ کوٚر واریاہن علاقن منٛز وٕچھو تُہۍ لینڈ یوٗز چینج چھُ وۄنۍ گژھان, لینڈ چینج چھُ گژھان. یِم پیڈی لینڈس ٲسۍ, دے ہیو بین کنورٹڈ ٹو دا آرچٲرڈس. پیڈی لینڈس ٲس پنٕنۍ آسان آبٕچ ریٹینشن, جبکہ آرچٲرڈس کی تھوڑا الگ ریٹینشن ہوتی ہے. یا جو آپ کے ویٹ لینڈس تھے, دے ہیو چینجڈ ناؤ. جو آپ کے رقص تھے وہ بھی چینج ہو گئی ہیں. جو ہم نے لینڈ چینجز کی, یا جہاں جہاں ہماری کالونیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, جیسے آپ کی بیمنا ہے, HMT ہے, دیز یوز ٹو بی جو یہ لو لائنگ ایریاز تھے جہاں پر پانی رک سکتا تھا. سو اب اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, ایکسپینشن بہت زیادہ ہے. سو وی نیڈ ٹو تھنک اوور اٹ. گورنمنٹ آلریڈی پلانس کر رہی ہیں, اس میں پلانس بھی بنے ہیں, فلڈ میٹیگیشن پلانس بھی ہیں, جہاں جہاں ہم اس کی کیپیسٹی انکریز کر سکتے ہیں. یا تو ہمیں اس کے لانگ ٹرم یوزز میں جانا, لانگ ٹرم میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایدر وی ہیو ٹو گو فار اے سپریٹ چینل اور سم تھنگ لائک دیٹ which will be like a similar to the جہلم, اور یا تو ہمیں شارٹ میجرز میں ہمیں دیکھنے ہیں جہاں وہ فلڈ پلینز جہاں پر یہ پانی رک سکتا تھا. جی میم ہمیں یہ بتائے گا کہ ابھی JJM کے تحت کتنا کوریج ہو رہا ہوگا اوور آل جموں اینڈ کشمیر کی اگر بات کریں, کیا ہر ایک ہاؤس ہولڈ تک ٹیپ ڈرنکنگ واٹر پہنچ رہا ہے؟ JJM کا مین جو موٹیو ہی ہے, اس کا مین جو ہمارا, ہم اس کی ٹیگ لائن ہی جو ہے, اس کی ٹیگ لائن ہے کہ ہمیں بوتھ کوالٹی ایز ویل ایز کوانٹٹی آف دا واٹر جو دینا ہے لوگوں کو وہ معیاری دینا ہے, نہ کہ کوانٹٹی بلکہ کوالٹی بھی. آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ ہماری جو اب دن بہ دن جو ہماری لائف سٹائل ہے, اٹ ہیز چینجڈ. کنزپشن آف واٹر ہیز چینجڈ. پہلے 65 LPCD تھا, آج 110 پہ بھی ہے, اور
सिटीज में तो 135 भी एंड इट इज गोइंग अप टू 200 LPCD ऑल्सो. जो JGM का इस टाइम हमारे जम्मू एंड LPCD कर तो वजाहत के ये लीटर्स पर कैपिटा पर डे है, यानी पर फैमिली को कितना आपको देना है दिन भर. बट हम वो उससे ज्यादा ही खर्चते हैं, क्योंकि मैंने आपके अम ब्रोट थी कि आप शायद ये तूत वफूर के कह सोचान कि अगर नलक दपान चलो वन आब लग बागस लगे पाथ यी छलना हुई करना यी करना चनाब ति सोचान ये कमो प्रोसेस थ्रू आमुत ये कम थ्रू आमुत ति सोचान कहें अत कर तो प्लीज टेक अस थ्रू इस वो ना ज चीज मतलब यम ज पैरामीटर्स यमन मुतलिक सारी मुतफिकर गई क्वालिटी ब्या गई क्वांटिटी. क्वालिटी मज तन जायन लुकन मज यह तशवीश की खबर यह पूर पे फिल्ट्रेशन कर यह सोदी दरियाव आब चावन. ब्या चीज कि क्वांटिटी वुचान कि जायन आब व्यथई गसान थोड़ा सा गर्म ज्यादा पहन तम वि आब व्यथई या इरिगेशन सीजन तम वि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स गसान यम सत लुक प्रोटेस्ट करने सड़कन पे नेरान पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गसान. क्वांटिटी तो क्वालिटी ये बरकरार थवन खतर क्या हिकमत अमली तुम अपना क्वालिटी खतर जो यमन जायन आब वातना यह गसान थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट. ट्रीटमेंट प्लांटन मन पन प्रोसेस तथा बिल्कुल अगर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांटस मज पन यूनिट्स सेडिमेंटेशन कॉगुलेशन पे कित पे एरिएशन वगैरह रुकावनी तम अम पे आब त्रावन इट इज तथ टेस्ट कर क्वालिटी खतर ये टेस्टिंग लैब्स हर कुछ डिस्ट्रिक्स पन पन टेस्टिंग लैब्स तो सब डिविजनल लैब्स ऐसा नहीं है. वह वनु तुम कुन विज आब कुन विज टर्बिडिटी ओतर ओतरे जन आए तम विज आए फ्लैश फ्लड्स. फ्लैश फ्लड्स में हमें टर्बिडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है. तथ मन प्रिस्क्राइब नॉर्म पन 10 NTU to 15 NTU टर्बिडिटी अगर लुकन हिंद खतर एक्सप्लेन करो कि मेच वगैरह यह मनु तुम आब थोड़ा गुरुठ आब ब्रूट काल मगर पे थान कुछ जाए स्टोर तो पत क्योंकि हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स है तो वहाँ सेडिमेंटेशन पोस्ट सेडिमेंटेशन भी होती है. तो उसकी वजह से ओतर कन दोहन मज तथ खतर टेस्ट कर टेस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सब डिविजनल लेवल पे दैट मीन्स क्वालिटी इंश्योर कर कि यह बराबर यह कुछ गैर मयारी तर. हाँ अब है कि जब फ्लैश फ्लड्स आए हमारे प्लांट्स उस टाइम कुछ देर के लिए ऑफ हुए थे, तो उसके लिए मगर हमने क्या किया था यम ऐसे PSTs वगैरह तिमनी मज आलम डोजेज वगैरह कर आब सुई सप्लाई करने थ्रू टैंकर्स और समथिंग लाइक दैट. वह वनु तुम दम सवाल कि इरिगेशनस मज क्या गो आब गो कुन विज गसान आबच कमी या लुक प्रोटेस्ट करान. अगर तुम याद आसो पतमिस वरियस मज गई प्रेसिपिटेशन वारिया कम. इट वाज वेरी एबनॉर्मली लो. इट इज फ्रॉम पास्ट 4 years कि प्रेसिपिटेशन यीचा वंदस मज आबी जखायर इन द फॉर्म ऑफ शीन सह वारिया कम. सह रोजान सह पत वरियस रोजान इन द फॉर्म ऑफ पेरिनियल सोर्सेस ग्लेशियरन हुंद आब पतम वरियन 2-3 वरियन मज आब वारिया कम. तम वजह पे इरिगेशनस पे खासा असर गोड़ मगर अल्लाह ताला ने पे ठीक ही थोमुत. पत आई थोड़ा बहुत हमें बारिशें भी आई उसकी वजह से भी वो चेंजेस आ ही गई. मैम नलकन जरिए क्या सह डायरेक्टली इस्तेमाल कर या घर तज प्यूरिफाई वगैरह कर नहीं वो हम खुद ऐसे ही पी सकते हैं तथ मज प्रॉब्लम कहीं ते सह हेको इथे पे वह गो अगर रूदुक सीजन तम विज अगर ग्रेकन थमो सह वन सारी कि लेट इट बी कि बॉइल्ड करो तम सह रोजान इंसानस ये बे समर्स में तो बेटर भी है. बिल्कुल. अच्छा तुहद तुम दोपो कि तुम कंट्रोल रूम्स तन जायन बनमित योत जन लुक अगर तिमन क्या ग्रीवियंस तिम हेकन तुह तान वातन यिथ कन वन जिक्र करान तिम कंट्रोल रूम्स गन तीत्या पीपल फ्रेंडली कि लुकन पेहन पत कुन बेस जाए प्रोटेस्ट करने गन या और कुन जाए पन डिमांड्स थवनी कह तम कंट्रोल रूमुक मैकेनिज्म तुथ बनोमुत कि पब्लिक ग्रीवियंस यी तथ पे बिल्कुल तुम करान ऑलरेडी ग्रीवेंस सिस्टम यह 2 to 3 टायर सिस्टमस मज चलान वनकस. गो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन नश तक टोल फ्री नंबर उस पे भी हम कर सकते हैं. दयम कि हर कुछ डिस्ट्रिक्स पन पन कंट्रोल रूम तथ मज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल रूम तो पन PHS से पन. अगर मैं एज कंज्यूमर कह दिक्कत आई हैव टू डायल द टोल फ्री नंबर ऑनलाइन है. बे दयम चीज आज हमारे पास सबके पास फोन है तो
हर किसी एग्जन का एसई का नंबर इस पे लिखा हुआ है. सो यू कैन गिव अ कॉल कि हमें जी हाँ ये तो अच्छा प्रॉब्लम है. लोग कॉल कर जी 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 बहुत ज्यादा पीएचई में तो बहुत ज्यादा है. अच्छा पीएचई तो में क्या वक्त वना ये चीज जरूरी, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, यू फील वेरी रिलैक्स्ड. मुझे लगता है पीएचएस मज होश में युत योत कि अगर कंस हज तह चीज कर अत हेकान इनकार कंसी कर, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है और आप नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं करूंगा. तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकते हैं उनका इशू हम रिजॉल्व करें. मैम बहुत सारे लोगों को कमर्शियल यूजेज के लिए पानी चाहिए होता है, क्या उन्हें भी सेम तरह का पानी मिलता है? नहीं नहीं, उनका भी कमर्शियल कनेक्शन होता है, या तो उनके हम ट्यूबवेल्स भी देते हैं. अमूमन उनके ट्यूबवेल्स या जिनको हम बोरवेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी यूजेज वैसी ही होती है. इट डिपेंड्स हम उनको किस यूज के लिए हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कार वॉशेस वगैरह होते हैं, उनके लिए बोरवेल्स भी होते हैं. मगर वह अख चीज अत मज पे इंसान तुत सह तुलान अमी पे कनेक्शन वह इन कत तर फिक्र, क्योंकि सन कनेक्शन जमीनस ताल यीतिस कालस तौर वातो सह मुश्किल आसान. सो दे प्ले सह इंसान गसान थोड़ा बहुत. अच्छा अच्छा कह तुथ निज़ाम जैसे बूछ कह पन्ने हमसायगी मज या पन्नस हल्कस मज यह सह आबुक सही इस्तेमाल करान क्या. फॉर एग्जांपल इथे के वोनु तह कि कंस आसे कमर्शियल कनेक्शन सह तुलान ये डोमेस्टिक पाइपलाइन पे बे आज मा छप कर वत प्राटान पत तम पे कनेक्शन तुलान. इफ आई सी सच काइंड ऑफ अ थिंग कैन आई रिपोर्ट इट टू योर डिपार्टमेंट? डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ किसी ने भी देखी तो वो रिपोर्ट करे, क्योंकि ये तो पन शूर वत ना तो हेको आब बचावित क्या. आब बचावन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी. यह सिर्फ डिपार्टमेंटस रिस्पांसिबिलिटी की, ये हर एक की रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि यह हर कंस जरूरत. यह अमीरस तरूरत, गरीबस तरूरत, बड़िस तरूरत, लकटिस तरूरत, विदाउट रिलीजन कास्ट क्रीड, ये हर किसी को जरूरत. वन बेसिकली हमको सबको इसकी तरफ असल क्या नजरन मज लुक वनो बह प्रोग्राम पत तिहुंद नाव वगैरह जी खैर तिमन पे गई एक्शन. नाज़रीन मोहतरम हम एक ये जो गुफ्तगू है नाजिया जी से जारी रहेगी. एक और वक्फे के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के. बात आज पानी की हो रही है, पानी की फराहमी, पानी की दस्तियाबी, फ्लड मिटिगेशन पे बात हुई और इरिगेशन पे भी बात करेंगे हम नाजिया नज़ीर साहिबा से, जो कि एसई हैं हाइड्रोलिक सर्कल शुपियाँ पुलवामा. इरिगेशन युस ऐसे मतलब ज़रात बेस्ड सन इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर यत मज यमुक अख पार्ट योतान यमन प्रॉपर इरिगेशन मिले, योतान यमन सग मिले, सो फसल छन पैदावार छुन मिलान कहीं. वारिया फार्मर्स बिचार पूरे वरी वादन में यमन मतलब अथ पे घर पकान यम अत सत मुंसलिक तिमन तु कुन सात पत गसान दिक्कत. युस इरिगेशन युस अम सात सीजन आसि, अम सात आबच जरूरत छ, अम विज बर वक्त आब वातनाउन लुकन तान अत खतर क्या छु तुम करान? अत खतर महकम बिल्कुल तैयार. उनको पता होती है कि अस कत कमांडस कित पट आब छु दिन. ठीक, उनको पता है कि ये कम सीजन ये जी सीजन स्प्रिंग एंड ऑटम जो होते हैं. मेन तो हमारा स्प्रिंग वाला ही होता है. तिमन डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट यह मुतहरिक अत मज, तिमन पता अस कित पट कत कल कित पट क्या आब कर, कित पट कपर क्या आब वातनाउन. हर कह प्रोसीजर अत मज प्रॉपरली फॉलो करना. ऐसा नहीं है कि बे अत मज यम लोकल इंसान यम लोकल नफर ति या फार्मर्स तिम ति अत मज हेल्पफुल, क्योंकि उनको बड़ा ही ये पता होती है कि गोडनेथ कत इलाकस वाते, पत कत इलाकस वाते, कित पट क्या वाते. तो उनका भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है.
اوکے. اب ہم باہر دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے باہر گراؤنڈ واٹر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن کشمیر کے اندر اس کا زیادہ کانسیپٹ ہے نہیں. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اریگیشن کے لیے بھی زیادہ نہیں گراؤنڈ واٹر کا بیسکلی میم آپ کو خود بھی پتا ہے کہ گۄڈنیٚتھٕے چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ وسائل دِتمٕتۍ ییٚتہِ ہمیں زیادہ ضرورت نہیں کرنی. ہاں ییٚتٮ۪تھ نہٕ وۄنۍ اَسہِ کَرُن چھُ ہم بھی گراؤنڈ واٹر یہاں یوز کرتے ہیں, جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی. بہت ساری ہماری جو اسکیمز ہیں JGM کی وہ اس وقت گراؤنڈ واٹر بیسڈ ہی ہیں, جن میں پانی ہمیں گراؤنڈ واٹر سے ہی لینا پڑتا ہے. یہاں جہاں ہمارا سورس پیرینیل نہیں ہے, جہاں ہمیں سورس سسٹینیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے, کچھ علاقوں میں ہمیں گراؤنڈ واٹر میں ہی جانا پڑتا ہے. کیونکہ جیسے آپ کے ہائی آلٹی جو ہمارا پلوامہ میں بھی بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جن میں ہم نے بور ویلز ہی کیے ہیں اور جو اسی پہ رن ہو رہی ہیں. نہ کہ پلوامہ میں ہی, ضلع کے پورے کشمیر میں اور جموں میں بھی. جموں میں تو زیادہ ایز کمپیئر ٹو کشمیر وہاں بور ویل ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بٹ یہاں ہمیں تو بھی جو ہمارے ذخائر ہیں بہت سارے ہیں, جہلم ہے, باقی ہیں ریورز ہیں, یا ہمارے اسپرنگس ہیں, وہ بھی بہت بڑا سورس ہے اس میں. بالکل. اچھا ییٚلہِ آب کہ تحفظک کت کرو بی منصفان استعمالچ کت کرو, بہیویئرل کریکشن چھنا اکھ ضرورت اَسہِ. یِتھ کٔنۍ اَسہِ پاورُک صحیح استعمال چھِ وۄنۍ کران کیازِ سمارٹ میٹر لگہِ اَسہِ, وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ چارے کانٛہہ, نہ ہیٚکہِ اَتھ ہُکِنگ گٔژھِتھ, نہ ہیٚکہِ اَتھ ٹیمپرنگ گٔژھِتھ, تیلی چھِ أسۍ یِوان پھر ہم پٹری پہ آتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو انسٹالیشن آف واٹر میٹرس ہے اٹس نیڈ آف دی آر سو دیٹ وی چینج آر بہیویئر, اس کرو پتہ منصفانہ استعمال. ڈیفینیٹلی اٹ از دا نیڈ آف آورز, بٹ جو ہمارا اس میں مین ہے نا وہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہے. جب تک ہم ریسپانسبل سٹیزن نہ بہیو کریں, ہمیں لگے کہ ہمیں اس کو بچاؤ کرنا ہے, ہمیں اس کو پرزرو کرنا ہے, کہ آگے والے جو ہماری جنریشنز ہوں گی وہ ہمیں بولیں گے اس ٹائم تم ونان سے تہ چھُ نہٕ یہِ تام ویز کورمُت کِہیٖنۍ تہِ, بٹ مے بی ہم نہیں ہوں گے بٹ دے ول سے کہ آپ نے اس کا بالکل پرزرویشن نہیں کیا. یُس تُہۍ ونان چھِ واٹر میٹرز تِم چھِ گۄڈنِکِس مرحلس منٛز یِن تِم صرف کمرشل کنیکشنن نِنۍ, کیونکہ لُکن یہِ سمجھاوُن کہ اتھ پٮ۪ٹھ آبس سی میٹر لاگُن اٹ ول بی اے ریولیوشن ان اٹ سیلف. کیونکہ آپ کو خود کو پتا ہے کہ ییٚلہِ الیکٹرک میٹر یا سمارٹ میٹر آئے لاگنہٕ کۭتیاہ پروٹیسٹ گٔے یا کیاہ گٔے. اگر انسان ود اگر تٔمِس سۄ پنٕنۍ سۄ سِوک سینس گژھِ نا, مےٚ چھُنہٕ باسان تیٚلہِ میٹر لاگنٕچ تہِ چھُ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ, اگر أسۍ امِچ قدر کرو. اگر أسۍ تتھ پیارو تو مےٚ باسان نہ وہ ہے, وہ بھی ہے, نہیں دیٹ از اے فیکٹ کہ وہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی ان پائپ لائن ہے کہ ایسے آگے پروگرامز کیازِ بہٕ ونو تۄہہِ اٹس اے پٔرسنل ایکسپیرینس. ییٚلہِ أسۍ نیبرٕ کُنہِ جایہِ چھِ گژھان سوسایٹیٖزن منٛز بالخصوٗص أسۍ چھِ روزان تتہِ چھُ آسان گیسس تہِ پنُن میٹر, بجلی گوٚو ٲسۍتھٕے تہٕ آبس تہِ پنُن میٹر. ییٚلہِ مےٚ گۄڈنِکۍ پھِرِ یہِ آبُک میٹر وُچھ, پتہٕ وُچھ مےٚ اتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ ریٖڈنگ کھسان, میٲنِس ذہنس منٛز اُبریو گۄڈنِکۍ پھِرِ کہِ نسا مےٚ پزِ منصفانہٕ استعمال کرُن, کیازِ یہِ تہِ چھُ میٲنِس ایکسپینڈچرس منٛز گژھان یپٲرۍ شٲمِل تہٕ مےٚ پزِ نہٕ یہِ ضایہِ کرُن کینٛہہ. ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ سِوک سینسٕچ کتھ کرو, مےٚ باسان تتھ چھُ اَسہِ واریاہس کالس بیسکلی وٕچھ حظ یُس یہِ کنسیپٹ چھُ نا لُکن کہ أسۍ لاگو میٹر, وۄنۍ چھِنہٕ تِم بجلی میٹرن سۭتۍ تہِ کران کینٛہہ. ڈیفینیٹلی نیڈ آف دا آور تو یہی ہے, نیڈ آف آور یہی ہے کہ, اور آپ نے خود ہی کہا کہ جب تک ہمیں ڈنڈے سے نہیں ماریں گے, ہمیں یہ نہیں بولیں گے یہ کرنا ہے, ہم تب تک وہ اپنے میں نہیں لاتے ہیں. There needs to be a control system. Definitely a control system is required. بالکل صحیح بات. وہ نیڈ آف آور ہی ہے, یہ ہم ان جنرل ہے زندگی کے تمام معاملات میں. یوتانۍ نہٕ أسۍ ٹریفک پولیس وول بٕتھِ وٕچھون أسۍ چھِنہٕ ہیلمٹ لاگان یا سیٹ بیلٹ لاگان. ییٚلہِ اَسہِ باسان چھُ کہ ہُتٮ۪تھ آسہِ ناکہٕ تیلی چھِ أسۍ کران. وہی تو خیر ہماری اپنی سیفٹی کے لیے وہ ہمیں مطلع کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ہم ذرا نظر انداز کرتے ہیں ان ہدایات کو. ناظرین محترم, ایک چیز کو ہم نظر انداز نہیں کرتے, وہ ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں, ابھرتے ہوئے گلوکار ہیں, جو اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جن کا فن ہم تک پہنچ رہا ہے سنگنگ اسٹار آف JNK کے پروگرام کے حوالے سے. اس پروگرام کا ایک پرومو دیکھتے ہیں, اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے, موسیقی کے نوانسز سے ہمارے ججز ہی بہتر واقف ہیں. بہت اچھا گاتے ہیں, کوشش کرتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. تیرا نام لینے کی آپ کی آواز اتنی اچھی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. لہراتی ہے مہکی ہوا, میں اس سے بھی ایکسپیکٹ کرتا تھا. اور جب کوئی بات بگڑ جائے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سنگنگ اسٹار کے ریلیونٹ یہ سیگمنٹ. یقیناً آپ بھی انجوائے کرتے ہیں اس شو کو. بہرحال آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں نازیہ نذیر صاحبہ, جو کہ ایسی ہیں. میم
अगर हम बात करेंगे जल शक्ति अभियान के हवाले से, चूंकि इसे 2019 में लॉन्च किया गया, मेन मकसद यही था कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए और वाटर को कंजर्व किया जाए. हमें भी बताइएगा कि इस मिशन में हम कितना कामयाब हुए. स्टेट की जो इस टाइम है कि हमारा तो ऑलमोस्ट 90% अबो ये चल रहा है. हर घर में ऑलमोस्ट नल से जल चल रहा है. कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में है. शायद आपने भी देखा होगा कि दूर दराज इलाके तिमन मज तु आब वातान बिल्कुल. बेच ट्रीटमेंट प्लांट्स हर कुछ गामस मज बन गामस मज इट इज़ मल्टी विलेज सिस्टम भी है. ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पहुंच रहा. वन क्या कॉर्नर्स जहाँ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन भी हो रहा है, नए नए कॉलोनी बनान या नई नई चीज़ बना. जल शक्ति जो जल शक्ति अभियान अत मज मकसद मेन यो कि आब गि हार्वेस्ट त गन असल पे यह गि रोजन त. वी नीड टू प्रोटेक्ट इट कि अस कित पे क्या गि. JGM का हमारा अलग है. JGM का है इट इज़ रिलेटेड टू ओनली PHE स्कीम्स. PHE स्कीमन मज कित पे क्या करो तथ मज डिफरेंट तथ मज थोमुत पंचायत लेवल पे. यह सारी JGM जो है वो रूरल एरियाज के लिए ये मेन. रूरल एरियाज में कित पे यी पत तिमन स्कीमन पराव कर, कित पे कर तिमन पन्ने पंचायत, कित पे वातन तिमन सो पत लुकनी रन करें. वो लोगों को ही रन करनी है. केहन इलाकन मज यमन तान वन आब वोतमुत, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोमोज आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं हमने पहली बार पानी देखा है, या पानी की क्वांटिटी ऐसे देखिए. क्या तुम हेकू पान ती एतराफ कर कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स है इट हैव चेंज्ड. बी इट विलेज, बी इट शहर, हर कस जाए लिविंग स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम. हर कन जाए मकान यम सारी सेम. जैसे आप यहाँ देखेंगे आज हैदरपुरा में देखेंगे, वैसा या पुलवामा में भी देखेंगे, पहले आप शुपान में भी देखेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन गई तो लिविंग स्टैंडर्ड्स अर्बनाइजेशन गई, अम सि गई लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज, कंजप्शन बढ़ो अम सि. तो आब ऑलमोस्ट हर कुछ जाए वातान असल पे. कुछ जाए हे वो इतने बड़े सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है. अच्छा मैम, यहाँ पे चूंकि अब प्रोग्राम में काफ़ी कम वक्त हमारे पास है, ऑन ए पर्सनल नोट हमें बताइए, आजकल इस जमान तेज़ रफ्तार जमान, अत मज मर्द तो खवातीन शान बशान पकान. तुह वो वनी कि यह मेल डोमिनेंट सोसाइटी वगैरह में हेचो तुम पृछन कि कित कन मेल डोमिनेंट तो थोड़ा रोशनी खर सो बहस करो बे कुन साथ. मगर वनकन यह वर्किंग वुमन अमिस गर तुन, अमिस पन फैमिली तुन, तो पे समिस पे थोड़ा एडिशनल जिम्मेवारी, तमुक एतराफ कर सारी मर्द हजरात, पत वन्ना न वन्ना मगर दिलस मज सारी. तो ये जो चैलेंजेस आज एक वर्किंग वुमन के सामने क्या है? चैलेंजेस की बात करें, इससे पहले मैं मुझे फिर भूल जाएगा ऐसे ही कहना, मैं अपने हस्बैंड का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया कि उनका क्योंकि नहीं एक बात है ना, अगर मैं इस फील्ड में आगे जा रही हूँ इट इज बिकॉज ऑफ हिम. ही सपोर्ट्स मी एट एवरी फ्रंट. अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो ही मैनेजेस इट. ही इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई. तो मगर उनका सपोर्ट मुझे हर हमेशा है. मे बी आज अगर मैं यहाँ भी आई हूँ इट इज बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट. क्या बात. तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है वर्किंग वुमन के लिए. वर्किंग वुमन के लिए हर किसी फ्रंट पे चैलेंज है. बीच बीइंग अ लेडी, मैडम शायद ये एतराफ करे, वी ऑलवेज वांट टू बी द बेस्ट. तो बी इट एट फैमिली, बी इट एट हाउस, बी इट एट ऑफिस, हाँ हम हर एक जगह बेस्ट ही देना चाहते हैं. मगर शायद वो हमारी हेल्थ पे भी हो, उस पे शायद हमारी हेल्थ में भी इश्यूज आ जाते हैं, मगर हम कहीं नहीं पीछे हटते हैं. हम एज अ लेडी हर कह लेडी यसान कि कह तम सो कर सो परफेक्टली. कुछ हदस तान सो मजदी गोमुत पता, क्योंकि वो एक मैड रेस में है ना, उसको हर एक जगह बेस्ट रहना है. उसको फैमिली में भी, रिलेशन में भी, ऑफिस में भी, हर कहीं उसको बेस्ट ही रहना है. अच्छा वजह कि सोसाइटी वारिया एक्सपेक्टेशन खवातीन से मुंसलिक करमस. डेफिनेटली ति मगर मे बासान खवातीन गोने पाने पानस ने ज्यादा एक्सपेक्ट करान है ना. मगर कत वन बह तो कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है. अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं. और खासकर जब आप निकाह करते हैं, शादी करते हैं, इसके बाद एक अलग सफर शुरू हो जाता है. अगर आपके इन लॉज सपोर्टिव नहीं है तो फिर दिक्कतों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. थैंक गॉड मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे बहुत हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं. तो शायद उसकी वजह से जो मैं आज हूँ मैं कर पा रही हूँ और डिलीवर कर पा रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ में कहीं कम हूँ. अगर मैं ऑफिस में भी हूँ तो मैं घर में भी वैसी ही हूँ. समटाइम्स व्हेन यू आर एट ऑफिस यू आर एट ऑफिस. जब आप घर में हैं तो यू आर एट होम. सो आई
keep that difference. میں گھر کو آفس نہیں وہ لاتی ہوں اور آفس کا آفس کو بیگیج گھر آپ نہیں گھر نہیں لیتی لاتی، جی۔ ہاں، میں وہ کبھی نہیں کرتی ہوں۔ جی میم، آخر میں ہمیں یہ بتائے گا آپ کا کیا پیغام رہے گا عوام کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے؟ خصوصاً میں اپنے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کو میں اتنا ہی بولوں گی کہ بلیو ان دیم سیلوز، کیونکہ جو وہ خود کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ فیلڈ رکھا ہوگا، ایسا نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے جو آج کے زمانے کے پرابلمز ہیں، ان امپلائمنٹ ہے وغیرہ ہے، یہ بہت سارے ایشوز ہیں، مگر ان کو اپنے آپ پہ بلیو کرنا چاہیے، جو بھی کریں وہ بڑے دل سے کریں جس بھی فیلڈ میں رہیں، کیونکہ آج فیلڈز بہت ویریڈ ہیں اینڈ یو کین گرو ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ، ہر کسی فیلڈ میں آپ چل سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی میں پانی کے لحاظ سے یہی بولوں گی پلیز اس کو بچاؤ، پرزرو اٹ، کیونکہ جتنا ہم اس کو بچائیں گے اور جو اگر ہم یہ اپنے سے سٹارٹ کریں گے، اگر میں کروں گی تو آپ بھی کریں، تو کیونکہ یہ ایک ایسا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ایک ایسی نعمت دی ہے، اٹھوت نعم تجھ حساب۔ کیا بات۔ اچھا خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور آڈینسز کو یہ بھی بتا دیں، ہم اپنے ناظرین کو، یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلی بار یہ آئی ہیں جب یہ بالکل بچی تھی، ہے نا، اس کے بارے میں ہم بات کرنا بھول گئے۔ جی بہت بہت شارٹ، میں جب آئی تو مجھے تھوڑا سا یاد لگا، مگر میں بہت چھوٹی تھی اس ٹائم، سو آئی ہارڈلی ریممبر دیٹ، بٹ آئی ہیڈ ایکسپیرینس۔ آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی، یہ ایکسپیرینس کیسا؟ تھوڑی سی میں نروس تھی، شاید وہ اب کم۔ نہیں، وہ تو خیر بالکل ہمیں آپ کی گفتگو سے نہیں لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں اپنی جو ذاتی زندگی ہے، اپنے تجربات، مشاہدات کے ساتھ ساتھ جو آپ کا محکمہ ہے اس کی عمل آوری، اس کی منصوبہ بندی کے بارے میں آپ نے ہمیں مطلع کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بلا آخر ہمیں پروگرام کو اب کنکلوڈ کرنے کا وقت آ گیا، اور کنکلوژن پہ بس ایک شعر کی روانی تو تھی، اس میں پانی نہیں تھا، ہوا غرق جس کو میں دریا سمجھ کر۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس پانی کی عدم دستیابی ہو، کیونکہ پانی سے ہی زندگی ہے، ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا منصفانہ استعمال کریں۔ مجھے اور حمیرہ کو اجازت دیجیے، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہماری دیگر نشریات کا لطف لیں، بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK۔ خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ۔